Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Zapadni vojni analitičari uzeli su najnoviji ruski Jak-130M i praktično ga rastavili na dijelove. Ne bukvalno odvijačem u hangaru, nego mnogo ozbiljnije za ovu priču. Sistem po sistem, radar po radar, raketu po raketu, ulogu po ulogu. Gledali su šta je ostalo od starog Jak-130, šta su Rusi promenili, šta su dodali u nos aviona, šta su okačili ispod krila, kakvu su elektroniku bacili u trup i, možda najvažnije, zbog čega je Moskva uopšte odlučila da toliko duboko promeni avion koji je godinama bio poznat prvenstveno kao školsko-borbena mašina. I onda su došli do zaključka koji na prvi pogled deluje neobično, jer ako gledate samo njegovu veličinu, brzinu i poreklo, Jak-130M teško da izgleda kao avion oko kojeg bi se pravila velika vojna priča. Nije Su-57, nije MiG-31, nije Su-35, nema dva maha brzine, nema ogromnu radarsku antenu teškog presretača i ne pripada klasi aviona koji su napravljeni da satima budu simbol vazdušne nadmoći. Ali upravo je tu možda napravljena greška. Zapadni analitičari počeli su da gledaju Jak-130M ne kroz pitanje da li ovaj mali avion može da pobedi Su-35, F-15 ili F-35, već kroz sasvim drugo pitanje zašto biste uopšte slali Su-35, MiG-31 ili Su-57 na svaki cilj koji se pojavi na radaru. I kada je pitanje tako postavljeno, slika se potpuno menja. Belgijski vojni portal Army Recognition, koji prati međunarodnu odbrambenu industriju početkom avgusta, otišao je upravo tim putem. Njihovi analitičari povezali su razvoj Jak-130M sa širim ruskim pokušajem da se napravi vazdušni sloj odbrane od različitih vrsta bespilotnih prijetnji. U njihovoj analizi pojavljuje se Jak-130M, helikopter K-52 sa prilagođenim raketama za borbu protiv dronova, a na gornjem kraju sistema i mogućnost da teži lovci, uključujući Su-57, preuzimaju zahtevnije zadatke presretanja. Army Recognition pritom naglašava da deo procene o ulozi Su-57 još nije zvanično potvrđen od Ruskog ministarstva odbrane. Drugim rečima, nisu otkrili nekakav tajni superavion, otkrili su nešto možda mnogo praktičnije. Rusija pokušava da napravi avion koji ne mora da bude najbolji u svemu, ali može da bude dovoljno dobar za ogroman broj zadataka za koje je preskupo, nepotrebno ili operativno neracionalno dizati najskuplje borbene avione, a to je već veoma ozbiljna promjena. Jer savremeni rat posljednjih godina pokazuje jednu surovu ekonomsku računicu. Nije problem samo oboriti cilj, problem je čime ste ga oborili, koliko vas je to koštalo, koliko ste sati leta potrošili na skupom avionu, koliko ste resursa angažovali i da li ste upravo zbog jednog sporijeg drona povukli iz drugog sektora mašinu koja vam je potrebna za daleko teži zadatak. Tu Jak-130M počinje da dobija potpuno drugačiji smisao. Prvi ozbiljan signal stigao još 25. juna ove godine. Tada je modernizovani Jak-130M izveo svoj prvi let u Irkutsku. Prema saopštenju državne korporacije Rosteh, let je trajao oko 50 minuta. Avion je išao do visine od približno 2000 metara i do brzine od 600 km na sat, a posadu su činili probni piloti Aleksandar Guskov i Andrej Voropajev. Rosteh je tada javno saopštio nešto što je bilo mnogo važnije od samog prvog leta. Avion je dobio savremeni radar, nove sisteme u avionu i ozbiljno proširen paket naoružanja vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, a onda je 24. jula priča dobila potpuno novu težinu. Vladimir Putin dolazi u Irkutski aviozavod i razgleda prototip Jak-130M. Probni pilot Aleksandar Guskov objašnjava predsjedniku Rusije šta je urađeno s avionom. TASS prenosi njegovu ocenu da modernizovana mašina više nije samo školsko-borbeni avion, već praktično punokrvni laki borbeni avion sa znatno većim mogućnostima od prethodnika. I onda dolazi ključna rečenica. Među borbenim zadacima Jak-130M eksplicitno se navodi
uništavanje teških bespilotnih letjelica. TASS također prenosi da su nove sposobnosti projektovane i za dejstvo protiv neprijateljskih bezposadnih površinskih plovila na moru. Tu su analitičari počeli da zastaju, jer to više nije jednostavna modernizacija školskog aviona. Ako avionu promijenite više od polovine opreme, uvedete radar koji prethodna konfiguracija nije imala u toj ulozi, ozbiljan optoelektronski sistem, sistem samoodbrane, novu komunikacijnu opremu i rakete srednjeg i kratkog dometa, onda je legitimno postaviti pitanje koliko je od prvobitnog koncepta uopšte ostalo. Prema materijalima koje je TASS objavio prilikom Putinove posjete Irkutsku, više od 50% opreme Jak-130M je modernizovano. U istim materijalima navodi se da avion sada može da obavlja lovačke, jurišne i udarne zadatke pored njegove osnovne funkcije obuke. I upravo se tu vidi zašto je ova priča mnogo šira nego što izgleda. Rusija nije uzela Jak-130 i samo mu okačila još 2 rakete. Promijenjena mu je čitava filozofija upotrebe. A jedna od najvažnijih stvari jeste BRLS-130R. To je novi radarski sistem koji avionu daje sposobnost da samostalnije traži i prati ciljeve. To je ogromna razlika u odnosu na avion koji je prvenstveno projektovan kao napredna platforma za obuku pilota. Moskovski MK je prilikom analize modernizacije posebno naveo BRLS-130M, optoelektronski SOLT 130K, kompleks samoodbrane President S-130 i novi komunikacijni sistem KSS-130 kao ključne elemente nove konfiguracije. Ljudi, u realnim uslovima to znači da avion ne mora da zavisi samo od jednog senzora. Može da dobije početnu informaciju iz šire mreže osmatranja, približi se određenom sektoru, uključi sopstveni radar, a zatim dodatno potvrdi cilj optičkim i infracrvenim kanalima. I tu dolazimo do jednog detalja koji na papiru ne zvuči spektakularno, ali u realnom vazdušnom prostoru može biti izuzetno važan. Jak-130M ima 2 člana posade. Jedan može da se bavi avionom, pozicijom, brzinom, visinom, navigacijom i samim letenjem. Drugi može mnogo više pažnje da posveti senzorskoj slici, komunikaciji sa zemljom, klasifikaciji objekta i naoružanju. Kod klasičnog školskog aviona 2 sedišta postoje zbog obuke. Kod ovakve borbene konfiguracije ista arhitektura može da postane ozbiljna prednost. Army Recognition upravo zato opisuje mogući lanac presretanja veoma jednostavno. Cilj prvo primećuje zemaljski sistem nadzora. Avion dobija podatke, prilazi sektoru, preuzima praćenje, pomaže pri konačnoj identifikaciji, a zatim posada bira odgovarajuće naoružanje. I sada dolazimo do raketa. Jak-130M nije zamišljen samo kao avion koji mora da priđe dronu, toliko blizu da ga pilot vidi svojim očima. U ruskim i stranim analizama modernizacije pominju se R-77-1 i R-74M. R-77-1 je raketa vazduh-vazduh sa aktivnim radarskim samonavođenjem, namenjena dejstvu van neposrednog vizualnog dometa. R-74M pokriva blisku borbu i koristi infracrveno samonavođenje. MK je obe rakete naveo među planiranim oružjem Jak-130M, dok ih međunarodne analize povezuju sa novom konfiguracijom aviona. To ne znači da će Jak-130M odjednom postati pandan Su-35. To bi bilo potpuno pogrešno čitanje. Su-35 ima neuporedivo veće performanse, brzinu, količinu goriva, nosivost, radarski potencijal i mogućnost vođenja ozbiljne vazdušne borbe protiv visoko performansnih ciljeva. Ali ako vam prema nekoj rafineriji, luci, aerodromu, skladištu, komandnom centru ili drugom važnom objektu idu veliki spori dronovi, pitanje više nije da li Jak-130M može da zameni Su-35. Pitanje je zašto biste trošili Su-35 ako Jak-130M može da obavi baš taj konkretan posao. Tu se nalazi čitava logika ovog projekta. Savremena protivvazdušna odbrana više nije samo priča o tome ko ima najduži domet i najskuplju raketu. Ona sve više postaje problem raspodjele resursa. Imate male dronove,
imate velike izviđačke dronove, imate kamikaza letjelice velikog dometa, imate krstareće rakete, klasične borbene avione, imate helikoptere, imate besposadne čamce, imate ciljeve koji lete sporo, ciljeve koji lete brzo, ciljeve koji dolaze visoko i one koji pokušavaju da se provuku sasvim nisko. Upravo zato Army Recognition u avgustu govori o nečemu što liči na sve širu rusku vazdušnu mrežu za presretanje. Njihova procjena nije da jedan avion rešava sve, naprotiv, ideja je da se različitim vrstama ciljeva suprotstavljaju različite platforme, uključujući helikoptere, laki Jak-130M i teže lovce. To je možda najvažniji deo čitave priče. Zapadni analitičari nisu se iznenadili zato što su otkrili da Jak-130M može da nosi raketu. Iznenadio ih je način na koji avion može da bude uklopljen u mnogo širu konstrukciju. A onda dolazi more. Tu priča postaje još neobičnija. TASS u materijalima navodi da nove sposobnosti Jak omogućavaju upotrebu protiv besposadnih površinskih plovila. Dakle, govorimo o malim pomorskim bespilotnim platformama koje se kreću po površini mora. To je potpuno drugačiji cilj od velikog drona u vazduhu. Mali čamac može da bude vrlo nezgodan za detekciju, talasi, stanje mora, noć, odsjaj, meteorološki uslovi i sama mala silueta cilja komplikuju posao. Tu optoelektronski sistem dobija dodatni značaj. Obalski radar ili brod mogu da daju početnu informaciju. Nešto se kreće određenim sektorom. Jak dolazi u rejon. Također u različitim objavama kružili su različiti datumi, ali TASS je, pozivajući se na materijale pripremljene za Putinovu posjetu Irkutsku, naveo da je završetak kompletnog ciklusa ispitivanja planiran za decembar 2028. godine, zajedno sa početkom izvoznih isporuka. Također navedeno da su napravljena 3 prototipa. Prvi je poleteo u junu, dakle ovo nije gotova priča, naprotiv. Jak je upravo zbog toga možda još zanimljiviji. Sada ćemo gledati da li će sve ono što na papiru izgleda veoma dobro funkcionisati kao jedinstven sistem. Ali u današnjoj borbi informacija može biti važnija od dodatnih nekoliko kilometara brzine. Ako Jak-130M dobija sliku sa zemlje, ako dobija podatke od drugih osmatračkih sredstava, ako ne mora sam da luta nebom tražeći mali cilj, onda njegov sopstveni radar više nije sam. Tada avion postaje samo jedna od pokretnih tačaka velikog sistema i tu dolazimo do druge velike rasprave, Su-57. Pojedine zapadne analize posljednjih mjeseci razmatrali su mogućnost da Su-57 dobije naglašeniju ulogu u vazdušnom presretanju. Army Recognition je otvoreno napisao da postoje indicije da na osnovu dostupnih snimaka o mogućoj konfiguraciji sa većim brojem raketa vazduh-vazduh, ali istovremeno naglasio da Rusko ministarstvo odbrane takvu posebnu ulogu nije zvanično potvrdilo i onda su neki analitičari spojili dve stvari. Gore Su-57, dole Jak-130M. Dobijate dva vazdušna sloja, lepo zvuči, ali ruska vazdušna odbrana je mnogo komplikovanija od toga. Tu je MiG-31BM, tu je Su-35S, tu je Su-30SM-2, tu je čitav niz zemaljskih sistema, tu su radari, tu su helikopteri koji sada također dobijaju protidronovske zadatke. Zato bi bilo pretjerano reći da Rusija pravi nekakav sistem samo od Su-57 i Jak-130M. To nije potvrđena ruska doktrina, to je analitička konstrukcija. I upravo tu je razlika između dobre analize i senzacije. Dakle, dragi gledalci, Jak-130 je trebalo da uči pilote kako da lete na ozbiljnim borbenim avionima. Jak-130M sada se priprema da sam dobije ozbiljan borbeni posao. I zato će možda najvažnije pitanje narednih godina biti upravo ono koje danas ostaje otvoreno. Da li će ovaj avion ostati zanimljiva modernizacija na nekoliko prototipova ili će Rusija uspjeti da ga proizvede u dovoljnom broju i pretvori u stvarni svakodnevni sloj odbrane od dronova i drugih jeftinih pretnji? Jer ako se dogodi ovo drugo, onda se neće promijeniti samo uloga jednog malog ruskog aviona, promijenit će se računica koliko košta odbraniti rusko nebo.